خليل إبراهيم لأنها لا تشكر ولا تذكر الخير الذي هو عندها. وبعد ذلك تزوج إسماعيل عليه السلام امرأة أخرى وهي ابنة مضاد بن عمرو وهو سيد قبيلة جرهم. تزوج هذه المرأة وكانت امرأة صالحة تقية طيبة. Kemudian Nabi Ismail pun menceraikan istrinya ini. Berikutnya beliau menikahi wanita lain yaitu Mudad bintu Amr. Beliau menikahi anak gadis Mudad. Mudad ini salah seorang pengusaha dulu. Mudad bin Amr itu nama ayahnya. Sedangkan nama istri Nabi Ismail tidak disebutkan. Jadi ini adalah nama ayahnya, Mudad bin Amr, salah seorang pengusaha dulu. Nabi Ismail menikahi anak orang ini. ثم زار إبراهيم مرة ثانية ابنه إسماعيل ولم يجده أيضا ووجد زوجته وسأل عن حالهم فأثنت خيرا الحمد لله نحن بخير عندنا خير. فإبراهيم عليه السلام عندما خرج أوصاها وقال إذا جاء إسماعيل فأبلغيه السلام وقولي له ثبت عتبة بابك. فلما رجع إسماعيل سأل هل زارنا أحد؟ قالت نعم زارنا شيخ وأوصاني أن أقول لك أن تثبت عتبة بابك. قال ففهم إسماعيل أن المراد أن يمسك هذه الزوجة وألا يفرط فيها وألا يتركها. Kemudian berikutnya adalah hubungan kedua setelah Nabi Ismail menikah dengan putri Mudad tadi. Nabi Ismail dikunjungi oleh ayahnya, namun kembali Nabi Ismail pada saat itu tidak sedang berada di rumah. Lalu Nabi Ibrahim pun bertanya kepada putri Mudad ini bagaimana kondisi mereka. Nah, sang istri disuruh memuji, alhamdulillah semuanya baik-baik saja, rezeki berlimpah, yang diceritakannya yang baik-baik, dan beliau selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum pergi, Nabi Ibrahim berpesan kepada menantunya ini, nanti kalau suamimu datang, pesankan kepadanya kalau aku memerintahkan dia untuk menjaga, mempertahankan palang pintunya. Kemudian Nabi Ismail pun datang dan dicerita atau bertanya pula ada yang berkunjung selama saya pergi, dan diceritakanlah kunjungan Nabi Ibrahim serta pesan yang beliau tinggalkan. Maka Nabi Ismail pun paham bahwa ayahnya menyuruhnya untuk mempertahankan sang istri. وهنا أيضا نستفيد درسا أحبتي في الله أن المسلم إذا رزقه الله بزوجة صالحة طيبة صابرة شاكرة ينبغي أن يحافظ على هذه الزوجة ويصونها ويرعاها ولا يستبدلها، لأن بعض الناس للأسف الشديد تجد زوجته فيها من المواصفات الطيبة الشيء الكثير ولكن ينقصها. ليس هناك بشر كامل، وهناك يكون نقص في بعض الأمور فتجده يستبدل هذه المرأة ويترك هذه المرأة لبعض النقص. لا، المسلم ينظر إلى زوجته وينظر إلى الأشياء الطيبة والإيجابيات والأمور الجيدة الموجودة في هذه المرأة ويستمتع معها بما أراد الله وبما أمر الله عز وجل. Nah, dari sini juga bisa kita ambil pelajaran tentang bagaimana seharusnya seorang istri demikian seorang suami, yaitu mensyukuri pasangan yang telah diberikan Allah kepadanya. Kemudian lihatlah kelebihan-kelebihannya, jagalah kelebihan-kelebihan ini. Kemudian kita sendirilah seharusnya yang menutupi kekurangan-kekurangan yang dimilikinya. Jangan malah kita hanya menggoreng-goreng kekurangan-kekurangan, sementara sebenarnya kelebihannya banyak. Hanya beberapa saja kekurangannya, dan itu sesuatu yang wajar, karena tidak ada di dunia ini makhluk yang sempurna, pasti ada kekurangan, termasuk pasangan kita masing-masing. Jadi lihatlah kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepadanya, itulah yang patut kita syukuri, itulah yang harus kita nikmati, bukan malah kekurangan-kekurangan, karena itu akan menambah susah kita, dan sedikit-sedikit berpikir wah harus ganti suami atau ganti istri, atau kita bisa saja dengan pasangan yang lain.
ثم جاء إبراهيم عليه السلام بعد ذلك ووجد ابنه إسماعيل تحت دوحة، يعني تحت شجرة قريب من زمزم، وهو يبري النبل ويصنع الجبال. فلما رأى والده إبراهيم قام وسلم عليه وصنع ما يصنع الولد بوالده والوالد بولده، وتعانقا بعد طول غياب لم يره منذ مدة طويلة. Setelah kunjungan kedua itu, berikutnya Nabi Ibrahim kembali mengunjungi Nabi Ismail, dan pada kunjungan ketiga yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari ini, Nabi Ismail bertemu dengan Nabi Ibrahim. Saat itu Nabi Ismail tengah duduk di bawah sebatang pohon, beliau sedang meruncingkan panah, membuat panah. Nah, Nabi Ibrahim pun datang, kemudian berjumpa dengan anaknya. Mereka pun berpelukan layaknya ayah dengan anak dengan ayah setelah lama tidak berjumpa. وفي هذه الزيارة قال إبراهيم عليه السلام لولده إسماعيل أن يساعده، لأن الله تبارك وتعالى أمره أن يبني بيته العظيم الكعبة المشرفة، فطلب من ابنه المساعدة، وبسم الله توكل على الله وبنيا لله تبارك وتعالى هذا البيت أول بيت وضع للناس. Pada kunjungan ketiga ini Nabi Ibrahim menyampaikan kepada Nabi Ismail bahwa beliau diperintahkan untuk membangun Ka'bah, dan Nabi Ibrahim meminta kesediaan Nabi Ismail untuk membantu beliau mengerjakan tugas tersebut. وبعد أن بنى إبراهيم وإسماعيل هذا البيت المعظم دعا الله عز وجل أن يتقبل منهما، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يقول أحد العلماء إبراهيم وإسماعيل يبنيان لله تبارك وتعالى بيتا ويعملان هذا العمل العظيم، ومع ذلك يخشيان ويخافان ألا يقبل منهما، فيدعوان الله عز وجل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Kemudian setelah proses pembangunan Ka'bah selesai, maka Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, terimalah dari kami apa yang kami kerjakan ini, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Para ulama mengatakan atau menyampaikan sebuah renungan tentang peristiwa ini. Di sini Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun masjid, membangun Baitullah untuk Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang beribadah di sana demi Allah semata. Namun demikian mereka berdua tetap mendapat kecemasan, jangan-jangan apa yang mereka lakukan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail memanjatkan doa tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. ونحن الآن نؤدي العبادات ونؤدي الطاعات ولا نحمل هم القبول. هل قبل منا؟ هل كانت عبادتنا على الوجه الصحيح؟ فلذلك قل من الناس من يهتم ومن يفكر هل قبل منه أو لم يقبل. هل هذا الهم في رأسه وفي فكره دائما؟ انظروا إسماعيل وإبراهيم عليهم السلام بإخلاصهما وقربهما من الله وأنبياء الله، ومع ذلك ويفعلون أعظم عبادة يكون لله بيت، ومع ذلك يخافون أن لا يقبل منها. فنحن أحرى، نحن أولى بعد أداء العبادات أن نحمل هم القبول، هل قبل أو لم يقبل، ودائما نخاف ونخشى عدم القبول. Mari kita bandingkan dengan kondisi kita pada saat ini, di mana banyak orang yang melakukan amal ibadah, beribadah atau mengerjakan amal-amal berbentuk ketaatan yang lainnya. Namun berikutnya mereka tidak pernah memikirkan apakah amalan yang mereka lakukan ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Sementara Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, beliau berdua adalah Nabi Allah, Rasul Allah Subhanahu wa taala, orang yang dimuliakan Allah, melakukan sesuatu juga karena Allah. Namun mereka berpikir, mereka cemas jangan-jangan ini diterima atau tidak apa yang telah kita lakukan, sehingga mereka berdoa supaya Allah menerima apa yang telah mereka lakukan. Oleh karena itu sudah menjadi pelajaran, harusnya menjadi pelajaran bagi kita semua.
Jika kita melakukan sebuah ibadah, marilah kita introspeksi, bertanya kepada diri kita masing-masing, pantaskah ibadah kita ini diterima oleh Allah? Sudah cukupkah rukun dan syaratnya? Apakah yang kita lakukan sudah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan ini seharusnya selalu menyertai setiap amal ibadah yang kita lakukan sehingga kita bisa meneladani Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini. لذلك الصحابة الكرام رضي الله عنهم كانوا بعد رمضان يسألون الله عز وجل 6 أشهر أن يتقبل منهم رمضان. 6 أشهر دعاء وإلحاح متكرر إلى الله عز وجل أن يتقبل منهم صيامه. Oleh karena itu pula kita lihat bagaimana para sahabat Nabi Muhammad SAW meneladani hal ini. Mereka, para sahabat tersebut, setelah bulan Ramadan berakhir, mereka selalu berdoa agar Allah menerima amal ibadah yang mereka lakukan selama bulan Ramadan. Tidak kurang 6 bulan lamanya. 6 bulan selepas Ramadan itu saja yang didoakan, atau inilah salah satu isi doa para sahabat. Karena mereka takut, mereka cemas, jangan-jangan ibadah yang mereka lakukan selama Ramadan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. نحن الآن إذا انتهى رمضان ندعو في أوائل شهر شوال أن يتقبل، ثم بعد أيام من انتهاء رمضان ننسى الدعاء بأن يتقبل الله عز وجل منا رمضان، وكأننا تقبل منا وغفر لنا وأعتقت رقابنا من النار. Dan patut kita sayangkan bahwa kita barangkali sering melakukan hal sebaliknya. Begitu bulan Ramadan berakhir, kita sudah melupakan, seolah-olah kita sudah yakin bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan itu pasti telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya sesuatu yang harus kita rubah dan kita perbaiki bersama. Ibrahim Ismail alaihi salam رزق من تلك المرأة الثانية 10 من الأبناء، رزق منها 12 من الأولاد ذكورا. الله عز وجل انظر هذه المرأة بصبرها على مرض العيش والفقر، الله عز وجل بارك لها ورزقها ب12 ولدا. Kemudian kita beralih kepada keluarga Nabi Ismail. Dari istri beliau yang kedua ini, yaitu putri Mudad bin Amr tadi, Nabi Ismail memperoleh keturunan 12 orang anak. وهؤلاء الأبناء 12 تكونت منهم 12 قبيلة انتشروا في أرجاء الجزيرة العربية. Kemudian ke-12 orang anak Nabi Ismail ini mereka berkembang dan bertambah banyak sehingga menjadi 12 kabilah juga. Ke-12 kabilah yang berasal dari keturunan Nabi Ismail ini menyebar di seluruh penjuru Jazirah Arab. والذي يهمنا من هؤلاء 12 من أبناء إسماعيل عليه السلام هو نابت وقيدار، لأن البقية اندثرت أخبارهم ولم يبقى منهم أحد، وإنما الذين بقيت منهم جماعات، بقيت منهم قبائل، هم أبناء نابت وأبناء قيدار. Tapi berikutnya yang sejarah mereka terus atau riwayat tentang mereka terus terjaga hanya 2 orang, yaitu Nabit dan Qaidar, sementara yang lain tidak diperoleh beritanya dan ada kemungkinan mereka juga sudah punah sehingga tidak ada lagi tercatat keberadaannya. Jadi yang tercatat yang masih tersisa sejarah mereka yaitu 2 orang putra beliau, yang pertama Nabi, kemudian yang kedua adalah Qaidar. أبناء نابت جاء منهم قوم اسمه الأنباط. هؤلاء الأنباط أسسوا حضارة قوية، حضارة كبيرة جدا في شمال الجزيرة العربية. شمال الجزيرة العربية كونوا هناك دولة قوية، وكانت عاصمتها البتراء. البتراء إلى الآن موجودة في الأردن. إذا ذهبتم إلى الأردن تجدون هناك مدينة قديمة أثرية اسمها البتراء. Jadi anak putra beliau Nabit
hijrah bersama anak-anak cucunya ke daerah utara Jazirah Arab. Mereka pun membangun peradaban dan kerajaan yang disebut dengan Kerajaan Anbar. Kerajaan Anbar ini ibu kotanya adalah Batra. Batra ini sampai sekarang masih ada. Lokasinya sekarang di daerah Jordania. Urdun bahasa Arabnya, bahasa Arabnya kita menyebut Jordania, masih ada sampai sekarang. هذه المدينة البتراء حدثني أحد الإخوان الذي ذهب إليها هناك مسرح كبير جدا كانت تقام فيه المناسبات والاحتفالات. يقول في هذا المسرح يوجد منطقة مربع إذا وقف فيها الإنسان وتكلم سمعه كل من في المسرح بدون أن يكون هناك في ذلك الزمان ميكروفون ومكبرات الصوت، ولكن هندسة البناء تجعل كل من في هذا المسرح يسمعون كلام المتحدث الذي يقف عند هذه النقطة. إذا ابتعد عنها يمينا لا أحد يسمعه، إذا ابتعد يسارا لا أحد يسمعه، إذا وقف فيها الجميع يسمعه. Kemudian kata beliau salah seorang teman siswa yang pernah mengunjungi kota Batra ini, katanya di Batra ini ada semacam kolosium atau arena pertunjukan besar. Kolosium ada semacam aula zaman kuno di ujung bulan, kemudian di tengahnya ada panggung persegi 4. Dan katanya jika kita berdiri di panggung itu kemudian berbicara, maka suaranya sampai ke mana-mana, sampai ke seluruh penjuru kolosium itu. Sementara kalau di tempat lain, misalnya di tempat duduk itu seseorang bicara itu tidak terdengar. Maka dalam jarak dekat itu nyaris tidak terdengar suaranya. Tapi kalau berdiri di podium di tengah itu, di pentas yang ada di tengah untuk persegi 4, maka suaranya akan terdengar di seluruh penjuru aula itu. وهذه الدولة دولة الأنبار استمرت في قوتها حتى جاء الرومان وقضوا عليها وأزالوا هذه المملكة. Kemudian peradaban Anbar ini akhirnya pun punah setelah kedatangan orang-orang Romawi menyerang mereka. إذن هذا الابن أحد أبناء إسماعيل نابت. بعد ذلك ابنه الثاني اسمه قيدار ابن إسماعيل، وهو الذي يهمنا لأنه في نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kemudian anak beliau yang kedua atau putra Nabi Ismail yang masih tercatat sejarah yang kedua yaitu Qaidar. Dan inilah yang menjadi pokok bahasan utama kita, karena dari Qaidar inilah Rasulullah SAW berasal. استمر أبناء قيدار ابن إسماعيل عليه السلام ابن إبراهيم استمروا في مكة حتى جاء من نسله عدنان، وأبو عدنان عد، وهذا الجد عدنان، وحفظت العرب العدنانية أنسابها من هذا الجد إلى إسماعيل وإبراهيم عليهما السلام. Jadi Qaidar ini beliau menetap di Mekah. Dia tetap tinggal di Mekah, tidak merantau seperti awalnya. Dia tetap di Mekah. Kemudian dia beranak keturunan di sana. Salah satu keturunannya yang sekian namanya adalah Adnan. Adnan ini anak dari Ba'ad. Jadi Adnan bin Ba'ad salah seorang keturunan Qaidar ini. Nah, dari Adnan inilah Arab musta'ridah menasabkan menghafal nasab mereka. Jadi mereka sehingga mereka disebut dengan Arab Adnaniyah. Jadi anak keturunan Adnan bin Ba'ad. Kemudian terus ke atasnya Qaidar, kemudian bin Ismail. وعدنان جد النبي صلى الله عليه وسلم هو ترتيبه في أجداده 20 في سلسلة نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi Adnan ini adalah dalam silsilah Nabi adalah kakaknya yang ke-21. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر نسبه يقف عند عدنان ويقول كذب النسابون، فلا يتجاوز عدنان كما روى الإمام الطبري. Kemudian Nabi Muhammad SAW ketika beliau menyebutkan nasabnya dan keturunan siapa, beliau menyebutkan semua satu persatu sampai Adnan ini.
Begitu sampai di Adnan, beliau berhenti tidak melanjutkan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kenapa Sabun telah berbohong orang-orang ahli nasab. لا يعني ذلك أن عدنان ليس من ذرية إسماعيل، لا، ولكن بعد عدنان إلى إسماعيل عليه السلام نسب هو صحيح إلى إسماعيل، ولكن الأسماء اختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا، فلذلك لا نخوض في هذا النسب بعد عدنان، ولكن متيقنين ومتأكدين أن عدنان من ذرية إسماعيل عليه السلام بدون تفصيل. Ini tidak berarti bahwa Adnan ini bukan keturunan Nabi Ismail. Namun mengapa Rasulullah mengatakan tadi bahwa Adnan betul keturunan Nabi Ismail? Hanya saja siapa-siapa saja antara Adnan dengan Nabi Ismail ini nama-namanya lah yang tidak ada kepastian. Ulama-ulama para ahli nasab itu berbeda-beda dalam menyebutkan, berbeda-beda versi. Oleh karena itulah Rasulullah mengatakan ini tidak benar, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan mana yang benar sesungguhnya. Jadi antara Adnan dengan sampai Nabi Ismail itu terdapat semacam keraguan. وقلنا أن عدنان كان اسمه معد ابن عدنان، ومن معد جاء ولد اسمه نزار، ونزار كان عنده 4 أبناء، نزار ابن معد ابن عدنان. Nah, Adnan ini punya anak tadi namanya Ma'ad dari Zawal tadi. Ma'ad itu bukan ayah dari Adnan, tapi anak dari Adnan. Kemudian Adnan punya anak Ma'ad pun punya anak namanya Nizar. Kemudian Nizar inilah yang banyak keturunannya. Nizar كان عنده 4 أبناء، إياد وأنمار وربيعة ومضر. إياد وأنمار وربيعة ومضر، هؤلاء 4 تشعبت منهم بطون وقبائل العرب. إياد وأنمار وربيعة ومضر. Jadi Nizar tadi memiliki 4 orang anak. Yang pertama adalah Iyad, kemudian Ammar, kemudian Rabi'ah dan Mudar. Dan inilah 4 orang inilah yang menjadi marga-marga besar orang-orang berikutnya. والذي يهمنا من ذلك هم مضر، لأن مضر في نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن مضر جاءت قريش قبيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dari 4 orang ini, Mudar inilah yang menjadi sorotan kita, karena Mudar inilah yang menjadi kakek moyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Quraisy min Mudar, wa Mudar terjadi ila Adnan, wa Adnan ila Ismail alaihi salam. Jadi orang Quraisy itu merupakan keturunan Mudar. Mudar ini keturunan Adnan, Adnan keturunan Nabi Ismail alaihissalam. والآن نتكلم على قبيلة قريش، قبيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nah, berikutnya kita langsung saja berbicara tentang kabilah Quraisy. Quraisy itu kabilah atau marga besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقريش أصلا هو لقب برجل اسمه فهر ابن مالك، فكل من كان من أبناء فهر هو قرشي. فهر ابن مالك ابن النضر، فهر ابن مالك ابن النضر، هذا الرجل فهر هو الذي اسمه قريش، وهو الذي يلقب قريش. Jadi Quraisy ini sebenarnya adalah gelar seseorang. Yang diberi gelar dengan Quraisy ini adalah Fihr. Keturunan Mudar tadi namanya Fihr. Fihr ini anak dari Malik anak dari Nadar. وبعد ذلك قبيلة قريش انقسمت إلى بيوت كثيرة، فمنهم بني جمح وبني سهم وبني عدي وبني مخزوم وتيم وزهرة. بني جمح سهم وعدي ومخزوم وتيم وزهرة وغيرهم. Jadi seluruh Arab keturunan dari Fihr ini mereka disebut sebuah Bani Quraisy. Nah, secara besar kemudian kaum Quraisy ini pun terbagi lagi menjadi beberapa kelompok besar juga. Ada namanya
Jumah, kemudian Sahab, ada Adi, ada Bani Makhzum, ada Bani Taim dan Bani Zuhra. لعلنا نذكر مثلا نسأل بني زهرة من من قريش يرجع إلى بني زهرة. Dan siapa di antara sahabat yang berasal dari Bani Zuhra? Ada yang tahu? من يعرف من قريش من بني زهرة؟ Siapa yang tahu salah seorang Quraisy yang berasal dari Bani Zuhra? لا ليس أبو بكر ولا عمر ولا سعد بن أبي وقاص من بني زهرة. سعد بن أبي وقاص من العشر المبشرين بالجنة من بني زهرة. سعد. غيره Yang lain عمرو بن العاص لا ليس من بني زهرة. حذيفة بن اليمان ليس من بني زهرة. لا ليس من بني. أم النبي صلى الله عليه وسلم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني زهرة. آمنة بنت وهب من بني زهرة. آمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني زهرة. Jadi di antara Bani Zuhra itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu salah seorang yang di surga oleh Rasulullah. Berikutnya juga ibunya, ibu Rasulullah Aminah bintu Wahab. من من بني مخزوم؟ Bani Makhzum. بني مخزوم من قريش. ها نعم خالد بن الوليد. خالد ابن الوليد رضي الله عنه من بني مخزوم. من أيضا من بني مخزوم؟ مجرم كبير. هناك مجرم كبير. Nah, yang dari Bani Makhzum siapa lagi? Tadi disebut Khalid bin Walid, di pahlawan besar. Ada lagi penjahat besar. مجرم كبير. نعم أبو جهل من بني مخزوم. وأبو بكر رضي الله عنه موسى الأشعري من اليمن. موسى الأشعري قرى اليمن، عرب عالم. أبو بكر رضي الله عنه عمرو بن العاص من أين؟ عمرو بن العاص من بني سهل. بني سهل. أبو بكر الصديق رضي الله عنه من بني تيم. عمر رضي الله عنه من بني عدي. ما شاء الله. عمر من بني عدي. عمر رضي الله عنه من بني عدي. و عثمان بن عفان من بني تيم. أبو بكر من بني تيم. أبو بكر الصديق من بني تيم. عثمان بن عفان من بني أمية. من بني أمية. كل هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم من قبائل قريش. كلهم يجمعهم جد واحد لقبه قريش واسمه فهر ابن مالك ابن النضر. Jadi semua sahabat-sahabat Rasulullah SAW mereka itu khususnya Muhammad tadi, mereka adalah anak keturunan dari Fihr bin Nadar, yaitu orang Quraisy. بعد ذلك الذي يهمنا أيضا من قريش بني عبد مناف. بني عبد مناف لأن عبد مناف هو جد النبي صلى الله عليه وسلم. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده 4 أبناء. Kemudian di antara Bani Quraisy ini yang akan kita fokuskan lagi lebih kecil itu yaitu Bani Abdi Manaf. Abdi Manaf ini juga kafir Rasulullah